ni usa sini government okay ndol sainte bir nga independent ta nang sangi tallu ni fen okay man ya jibe sai inde fu na wulla fula jiyamba na karanal men yala men autorité so ne karo funde de fango ha okay de kana politics le non man da politique la because na ko rosla man sainte ndol sangi tallu ni fen ya jibe na karam mul yang karandi nyamen ani men bida ka nyamen ani nga develop nyamen nga yirwa nyamen akko da bag muna sabu Angleterre India mara Angleterre Gambia fana mara bar han sai Gambia kara jaralo India ma fanno awaki da jaralo kiji ko Asia kono bangu jabi ji sura jaralo kata India yana jara bar han sai Gambia man tanu la Gambia kara serika jaralo han sai fondo la o resolve ko jemba no wani nan karo jabiro a fanuta bakle so komba ni ko ba jabire ta jabila bunda kilin ta jabila muna ya sabu India ya kiliya da bos banku ka samba ala tosano la to nyin karo jabiro ta kilano sai okay ate mu special session da ka jabira okay bos ay ko jamale ma ay tarikh ma history ay geography ma ay mol fanan psychology ma ay wo mol fanan ila karanya ye karandi nyane ay wo male so Gambia ni India Africa lo mia compare Africa ni India ni amutawanyama chosani fulalo chosano dundo ka budanne do ka boyle do yewul so ni ko be Gambia tala ya suma India la suma ndiro te paregla no okay in a sense India la waro fulanjao mola siya sabanjao India janni angale bina be nyaadi le bari angale na ta be nyaadi le bari angale ta ta be nyaadi so India mo sanko le de kamin kele banko min tosani meri mbale babu bari Gambia je ya kuntu angale amamme but India bala India yala almost 3 to 4,000 years before Christ busy so but Gambia ka kundu ka ke Gambia ti political entity o mamme okay so ite wol compare la no ka fo mona tinda India kala ten Gambia kala okay Gambia isani banku clean suman demande wala Singapore la faje sama but India no wo moy wo jali e be jabe wakala ela mira kensen wala kado e boka sito anen atolo yiri jumare do da yirol be ani talo wala talo e sito ne muna joye e koy ke compare so e ko wol fanan korosile ni be fon compare la sa men compare ka mon der India la sa muna dan tolbe ko matin lebulu la karola birina tuwa man tara koma mota koma duniya mo comparison kan hani duniya mota koma okay o fana mo mistake balete amiro ya bulantol kono banim man keku abentol fon ko indira mote koma because ntoli amera advancement nyato ta e ka suman hadam bankola bunjawol ni silolu anem motolu ni factorio ntoli amera e ka nyato ta suman wala la buka suman wala nyato ta ka suman banko din wala jiko anem banko din wala tembo discipline akata wala to latin na kafu ko masala ni ko America advanced Gambia ni afo nyam angale count iboital because ni ka advanced karajumale materialist aboni na ta morally ibina jela ko iten dannano wala jiko wala so ni ko banko ta nyato ala nyato ta manke kafu ko infrastructure aning ay development material development min ke banko ka wantende wo fanamu tunkun kilinati development o development o be dandin tunkun sabara mo wala mo ciosano fawonte e kam wode da daabi o fawo fana min sotota wala min be banko kono management e bo fawo manage la nyaadi wala dina hadama dimo e bokate manage e ka resources wala manage hadama dimo e ka te in stock le yakulu bari fawo masalan petrolo wala nye wala agriculture ikaw manage niyo manage wakana mene wulu
wakana yirwa le wulo wa yirwa ka to ika mole nafa o mole ka sambaro ke nyaata so nindula nin bem fa compare la wato waten kakalam fan compare ka fo ko kariño le bunjan jama soto ko ni ngam mi wonta Dakar ni nata e ka jomole le de fon ta rajele jomol tale ko Sénégal advance tan ka bunjan waji bal ite Gambia la ni Sénégal la ñon daw tala bunjan wala Sénégal ni Gambia la ñon daw ibata la mo jelle ka konko Gambia mo jelle feto da Gambia mo jelle la dula bala Gambia yow fanan suma Sénégal mi ye ñon daw woto wala ta ganya ni wala karo ka wala kili ñaatu ka ba ni yake bunjawoti o bunjawol mini bebe Dakar ni konte mo jelle tam yeta Sénégal be yaay yaaje mo jelle ka domoro ke mo jelle feto ka misalo le ko Sénégal bita kan amallo because follow sila kendo atela ka ñaato tanati mol ka ñom moy l'hôpital kendo courant ka tala sene kendo domoro ka si ani mol ka domoro ke e ka kendala ni kendala de ka do ko ke le qur'ano ko le ko alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf ayal domorindi domore kendo alsilata konkola yalon domoro la siya manke ko konkoti jede nim fana molu sa han angale counto starvation ani honga e mankili ani domoro katara banko kanne starvation biji kaatu a manke quantity mol kamin do mo quality lo ratin na nutritionolu ne mara den domoro la wol fanan ka domoro fo mole sajen to semano lipa na lipa mano se mo kilo ngoje mondo tan asake bolo ko adama ya dom bari o mondo tan woni mondo kilo mo be sembe kilin kaatu kabo hydrate kilo wolo kadu gambe o man dali ka fruit sol do mo jannabe kino do mo nayi mano fanan lipa amandali ka fruit sol fanan do so ataya balo bege carbohydrate le platina nayi la naman jimko ni kay boro abuka borino so latin na domoro siata bale konko be kere lana qur'ano ko fi yawmin zi mazghabatin amma fo fi yawmin ju'in konko be ja ko le mazghaba mo ka domoro kele abalo man tara nyiñari woto mari la domoro man balance so nindula kumata baki nim mol ye mol deda ila sabato deda management feng management wala daje Gambia nemo min be Gambia ni kata America mosa foye ko ite man kende ya bi te kende ya di aso foye mo ba fole parce que memo ala la tilimo ala la mansaya ala manke o man sote min se jenke talaro la ala e duntu melon so dami duntu melon buka konko so o mi yalon ko ite nya bukeje hani virus o bacteria ibe domoro ite bukeje niaje duutoɓe kitindin santo ye duuta kitin waje niya kin aka kuniye da kono acide level o duuto eta faye mo na mankati na boyta do aka tolile fende ko duuto kono min lafita duuto ni ye toli ate fana ye duuto dom ite bokawaje o be duuto kono bacteria lo asa fanna fa sukurola o kola duuto se fana se toli ite nya bokawaje alay wol harje dami ite hadaba dimo munatina ala bi bali do akwai ko wala khat karamna bani adam wa qala akwai ko wa id qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifa monene ma boy president la jomasi fo kage masi ka fo president la jomasi ala davan sosi wote kere woto hadama dimo ala ya so min na nyanta sila bari hadama dimo do ala ka so la te banna ko Gambia ala yan so min na amma msafu ko amma mo jama sa aye so ken wala mimma wara bari moman siya Gambia ani ka bo Banjul kana sere kunda keno min bije oto di population ka mol tala na fatala ntoliya keno min be Banjul ni sere kunda te mo mol man sije fo ni te ni Gambia bori ni bota foñi damma ibe 45 minutes ibe foñi bori mo jelle bije ratio population o be nyaade oto ay keno dinna ay mol doyan ay banko dinna memmo banko e kamin kele banko sunkuto banko min amambata jambando bala bari mol min tamu banko de man sanoke parce que wolde seno min longolom ya sene ya dom wol man seno lo min ka sene ka ke marsandi sote ka kodo nati wala ka seno ke ka sene fengo ele man di kudoti ndole min lon ka produce ka ke tubabu do tiyo tubabu e bota bonde tiyoto ay chocolate o bonde tiyoto
ay cardboard bondi tiyoto ay tulo bondi tiyoto ndole fen kilinde bondi je tiya dage ani foka nyimi antulo so nimmu bundale timin mo ka fen soto la buka do kulli na badan ma kanyantele kanna dulal be do ku bari in solata kam wole deda gambia solata ga gambia wole deda ni ba deda la folo e ka ni yele deda anniya ka deda nyaadi le e ka deda le ay lafi bankola ya hakilo deda ay lafi ka do ko ke mo be akana ka fawaye ya bala jato deda ay bollam foto aka do ko ke imma bala jato wa imma hakilo la wa imma ay hakilo nim bala jato kafu ay fembu ratina ka ke scientist wota manke ko ka foka da school ani scientist ya mo mente ite ke moti min ka alala do ko korosi doro ni alala do ko korosi ibo do ko la luwale tala ya nati en neli choki nyom bale fana fembol university fana mon siaro de no ni amo university mo londo ka ketale mole londo kafum fa siat ay dulalo santa akombatu nim mol na dan ka dila na min do ay min dila wol fana woli ta kanyilindiro ke ka tambi karamot e fana ye jama bonni jamano ka ketenne manto buka londo ka aka faale manto e karamo ye dande dame te danda wala te mutolele je ay te mutolele ni karamo ti jeti tano ko mambete ya manke moya fawot e karamo ye dande dame e danwa o manke moya fawot hada ba beewol buka wot nim bali e nyamo do mo je danta jami e bum soma ka tambi jande mo fin kunda yen bula jam faale kono mo fin kunda yen kadale barke jamfa fo ni jamfa anin jamfa be kolyala ni ko moy ko jamfa le kona manke ko molta ta sile conference o te kona kari jam yejjen kanyon jamfa diamo ko len kanyon jamfa lundo ni miro kono nim moy lafta ayedan aka mira nyale dila ite boke ite ke mira nyami o ke samba kilometer tandulu le montoro wato bar aka ta samba kilometer keme killing montoro la sekono ko ite o soto ko yalla folo asafa ko bani ginol le bije kana kata bal wala bani setanol le bije kana tay sanwa asafa santo mota ka fulano waje ka to malaiko le tamuje ayi ko ay bay fama be be mina ko tete dano da talin mo dore be bal wala ko ni ko wala ba fa de ko dragon le bije chani so la dragon nin kinan ko hade man diga kawo to nin kinan ka tolom man ko tola man ke sati wala ta sa beti ka fa ana konda to la kawo to tije namu dan ka fole million idan ba sai ko nin kinan kolam aka fan suma dun jamana tambita amiro bentale bara amiro te bendano bi ay ko jinol ke la sita ba na sitol be boy sitolom yiroti fongo fem ba bala na fa bala hani konko e gambia mota sito sem balundin wala bar sitolude na ke jinol la sabade dulat buwalla don dulat nyamato la situlat ntolu te sonna mira la kun kawo kamunta ko ya concrete jam faabe jan ha dunta karandiri nyaale yana karan fulo bela tubabu karanna arabu kan tubabu karantije arabu kan karantije tubabu kan karan wala bije arabu kan karan wala bije kan karan ha wala bije bari karantije min to mu tubabu ti wala arab bari mo ko dolde tubabu kan karan ha wala bije ko comme hiya go there zahaba muhammadun jaa muhammadun o ko sa ma jaamo ni kontude fo mo sire wano la kaw ko mama tamba to ni ke ba si ka hayna da aywa mo sire wano la kaw ko mama comme ta nyaato wala ko mama mo sire wano la kaw ko man kamen fona mo mo sire wano la kaw ko ma na tara ila miro an ila miro min bebolo ita mari se wayala mandino la kaw a misalo mo men moto ita bitale fo alkiyama e ba moto mandinga kawanto ni ba bondila foy sa mankuto fo barite todila mankuto anin to mankine fawo ka do ko men ke se to lala nole ni ko susin nano ye moto to lala masala e se kulo to la min susin fulo bari susin nano fana musu to nyalti ka sele so men ka bari ni moto to la susin nano la ate bennano kato ikala do ko le fo ana mankuto so hadamadin imagine na mofin kunda gambion kambe wol be londi kawa kol bondi kan tubabu africano be to africano la scientific development tubabu le africano le bak
bara aba kan kullo le kono because aba kan laboratory sol le kono bari minta kata aya kamo moyle aya aba environment o kono al halo kono jawo a joran wol be laare nga nyaati wala ya ma koy na e fem bondi ka min diala aman sola batala kote so hada madimo bata kamerandi bal soni afanan kamerandi okay because ni aji amem fola bari kana nyinen karo be ta mol la nyinen karo ito nyinen karo te kun dum fane kada dami o ko le atala kanyan to jam e kam mem fo e fa wala be wala ni aji be nyinen kala e fa wala be ko motela ko mera waya karako mo de mira kendo bondi fa o do ibe somaje yaje mo le batata mo kunda min ka somaje bara tara mo tan kononto nin kononto kabile wala kan do so wala tin mo fin kunda so la ta mira la re anin londi tiyo ma fo karanade londi tiyo o manjar ka fo atata school kari katum mamol min tambita jawul manta karambunto bari yela banku bungo de dale e nyantawo kala jiyo buka du nyantawo la e ka huwa ke bungo la nintilo bota anoro ka dungo huwa akila la rawo may ka wuli londo te banna nin sama bina ni duniya yirol korosi ko sama man jamfa e ka kunol maña jube ka fo fen kare bina e ka be wala wodi kaw may ka fasati lu be mo kulati qur'an ko qullimna mantiqa tabi yan karandi kunolula kuma kawon so duniya fenne bije fon safo tubabu kawala wala mental observation afala yanzuruna ila al-ibil kayfa khulqat moto jube ya do kunya na ka bodi ite ka sila ya drive ibe coordination wala sinwonen buloni hakilo kodi afala yanzuruna ila al-ibil nyonko mo na plastika nyonko mota gamme wobulu bala ni sota sajeta ay motota yebo to e konko jube ye samo jube banko jube a korosi ya dida nyami korosiro wala ka kumpona de kumpole ka nyilendiro ka londole na bari ni man kumpayte londo sotlano yete karande minna ya tanka doro yeta ete takalano lonnati karannale moyti momo man fen kafu ye karande minna ite man londi soto because londo ka fundi jikolo to abuka fundi diamoto because londo ka mo falende kibaro buka mo falende londo ka mo falende kibaro buka mo falende lu wolum corona be kankula la gambe wol tek ibe corona batu kay man falende jikol man falende bari docteur mi ye corona lo yoje dawda hana la bungo konaka maskole ko adun dole su so information doesn't change you but knowledge changes you okay wala non man ni lo bo nyonto kibaro ni londo mo fu ma bo nyonto ate man fo fenne faamu CNN BBC bal te munatin nan te la banko man ta nyaato munatin nan te duniya be tata dawda mol be jindila munatin nan te wandi kumon ka wala tambu kan fo ta bondino munatin nan te ninna moye fengo non te buka bunya bari wandi mo naya no ga bunya munatin nan te fengo hanina futa bota bantan kata wala banko beke foga jayoti usas faja badi bum kole banko beke foga jate ba mo la tende bari mbe do kon dem falan ye dadi badi bo yakata ba ken ko e dendi ka jandande mo be dendi ko so ko di addo mo tili bon kol so yakata ba mo be dendi ko so ko foga nyaaw ko mo jam falati alma wolomba foga jaaw jam falo nim molu beta foga jaay dum wala e boka kata ni fi fantu dendi ko de dal abe jam falo ko jam falo free machine wala ni lumira balinte ni tete ni miro lon na bawo ni tete ta foga jaay betolu imagine na sat silol ka mulun jaw pare o pare foga jaale ba mari ba a jam fana tete ya da wala kam bo tubabo ya dum fa batatal ya no fiala ko be kala aya pak ya kitena ni a jande muna bayo min ka san dalasi la muna mo se o sambam o ka hamo fala zal kana ba to wala o ka ani mamma se ti nyaade de mo foga jaaw mi be ta dun bari dol ka dum dendi ko le kam buka dum fashion o kam mo le badata min ka foga jaaw dum fashion o kam ko mari ka jala fon la okay ninga kilin misal fe sample o ya ila tan mbale bu ngol fayla non ani ngela dem do madro ikame ko language ko sai misal fe alen ko ko di mo do la tan ni karo la fonsita ani do ko ko ran tale ko ite o mala no sai ko kan mo mo la kan qur'an ko le wa min ayatihi khalqus samawati wal ard ako ala dalilu katlu mansuti mi daron ay sawda ay bankoda
ay suuto ko nin tilibulo fatande ila wato doka jamfa doka sutiya ako wa akoñaade ikhtilafu alsinatikum al newol koyndirña al newol la koyndirña diyamoɓe wala kono to ate alala ko halaqal insane allamahu lbayan ay hadamade wonde da aya londinde ñinindirola ka koyndi ñinin fewola ka koyndi diyamo ka koyndi miro ka koyndi ako wo mu dalilol ti kate alal na fatan o kaŋola kaŋol be fatanta foñato bari kaŋo be aka nafa min ka kiliyata je ni mandin ka fula be diyamola yake min kamma ka ñon faham tubabu fula be tenne surwa fula be tenne aku fula be tenne kaŋo nafamo ka hadamadiŋo la miro bonde a jaato kono kaadi dola so kaŋo la fisiya kaŋo ti moolu kawo fole bari kaŋo min ka moolu nafa londola ani ñaatota wole fisiyata kaŋo beeti bari nin ko fisiya a manke ko aya dan moyale aya dan aka nafa min wulu walatinna ni ko ila kaŋo le warta kaŋo beeti a buka fen nafa mo kunda ila kaŋo ka munta ko kaŋo la so kaŋol la ñondaŋo ɓe dandi mine la e ka min fulu min kata londoti e ka min di min kata londoti so kawo yewno doron ay kandul dan bari kawo kammo nafa kawale bari ma jamfa kono nim mo lafita kete mari yelaman e yemo fi ya bari imiro ke tubabo wala tubabu ya imiro ke mo fi wata ka min kela akela kawale busila ni mo la kawo busala doron aka munta ko ni mo bondi ala wulugula ala aka ke mo te balala mo ya buka so mbaru ni mo do nyinen karo fina ha nyinen karo be mo do mo wi ala ko sai ade kono mara mara sai sa de tujo le grâce de sama sa nyinen karo ay kono mara mara ha ane tujo la ha so njomo le sunna kono bala bari sunjuro fanan bala no no sundale ande sunne ba ma sunne ranjuro naata ha dima bala woto ɓe ɓattade hen sunkaro banta na wuluta wato men hay sunjurojo aɓo donne kela aɓe jorole kela ye kumoma kada aɓe kela kuranolete faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin okhar madama konomo kuranolete aɓe ɓatta na wuluta ay julojo yo aha ah ka sumandiro ke moye aha a toñala jinin kar kende ba don a jinin karoɓe siya kam baki jama jama sunkaro kono la kana ɓawo moɗoɓe je kurawol kati alhaala dantandena kurawo ɗoɓe je a katale ayna kurawo ɗoɓe je a boka bo aɓe jele ɓuray o bokata so kurawo min kata a kana ita mari ika sumandiro kele madama kurawo ɓe je ɗum sumaɓe ɗore kan o wato isa sumandiro ke kato kurawo nin a katale a kana bari a kurawo boka manki wato nin wata sinano anytime so ɓe mina kala eɓe sumandiro kelal fa kurawo ɗoɓe je wo is permanent is incurable o boka bono o wato suntewo mari la sumandirole ɓe je bari ka kurawo nin suma min ñanta kela sumandiri kurawo te masalan musota musoɓe alhaalale kono min ɓe continuerin fo kari kononto walla kari wooro walla woro wula wo tambita sunkar o tambita o konoto so wala kumla ka munta kaɓe permanentine o wato kono sunkaro ɗum o kono sunkaroɓe funtilade fo wato wala sumandiroɓe je wala ala julujoɓe je kufrale ba konna diyamo siyata kuwoto dol ko ase joroke bal dol ko ase sumandiroke aɓe denden ala condition o la katu niyatara ala wuluwo kola dindiŋo ni min ɓe suusu kan na sonta kekela go aɓe dindiŋo torala wala sumandirole bentama katu mole la hakkoɓe dendiŋa ba natara wo tigi ay sun katu qur'an o ko wa anta sumu hayran lakum ka sun wala fisiyatate ni tara kurao min keɓa koto ate sunnano ko sumandiro ɗammale baka ba sumandiro la quantity anin quality o fana mu bunda doleti wanan kota kilo mol kamin domo ila sate tili wotili min ay sumote dol ko ok kono foiro dum ala condition o sada ni ba dila principle o wala mabda tarantilo min biji foiro la al halo le ka foy nyanta sada façon min dila ni musidmo wala ni muta do be wala sonko kono foiro la condition o
wala ka tandila inyanda salamin dilal mulatina nen dino nin yatinna asahata ka tabandi alhala alhala bari sita moy tula dol to hani igol ko kino dorong banko mol kamen dom yow kino di fuar wala somanda isa fayla kutije hanin da buka boy molda isa fay kino mano di la kutije nata ta wafi amanta wafi la kutije but wote kala no hadi fuar wala tamo kata wafi ko fum batalati fe manyan na batandila akata min gini wobiti kota diala straight away da so nulu be mo minti molu la miranya la fatolo bari mo krinde mol batandi ni miranya kono nin ka fo mol en takara mo da mala tabete wande kara mol tamande ninne problem wona tinti so sumandiro abe dende wala tinna misili mo ma fan sum police wala a fan sum docteur le mat min manke misili mo tata adabba bije ay wande kalpeje akati a fan sum police wala nasila ala la tamala na ya muta na marina da ba sai dilala wata kita fan sum police ate fana na kuranta atele ma fan sun docteur atele ya lon kuran wa be minna balo bala na be minna ate minna atele ya lon jannin docteur ba fala bari modol bije wolbe tema kuran o ke muta wol bukalon fonyanta sunna fon manyana sunna londo la soto baliya o docteur le nyanta fala woli alkanasu da biti sol be wanyamale hypertensive fol be wanyamale kuran dol fana be wanyamale min ya lon koy buka son bari nenno mo ko alhala fulate kuran min kata kana kuran fana min ya lon ko abe sabatere so wato muso fana min kono bala min wona da wanyanta ka sumandiro ke wala ka sumo ke abe loading condition o min abe tarla kono min son garo tande jelma kunda fon fen fanka ko nyaadi mufti men ako hanin nyanta siya fala nyaami so nyon saboka dum to nyalo hani siyo mba fala nyaami to sa fo sali patafia to sa fo sali ko doko kunko munan ko mbe fala nyinen kanje no sa na nyombula ba fala nyaaw nya fawa mu ya ko nyama mo ka karamuta be ha ni mol wala mol batan ngara mo dam mala ta bete ya way mol batan dunia dum mu nyombalin suwalete in fongol buka foko ni da marchandise ni nola e ka bu degiti ya nyaali le China lomban ko Dubai nin China lo yeseka nin Dubai lom tuma dol bi jeyata ba nin jamane mu ibuka sika fam kodi ni America wol mu hani nya ise nya bi ya ci gayta so nin mental state le bembulo nin hakili miro le bembulo ba nin Gambia lom e ba assalamu alaikum e buka bo firi la so nin mu kolti fon sa tambe walla doronde san misil me konda manyanna na londo siyande na nyon sabo doyan londo anin dalilo na wasiyande doron hada baldimo hakilo warata duniyati de hada baldimo atele hakilo kuliyata duniyati wala tinna ya karafala hada baldimo be siri nim misiro ko anala ni mobile ndimo anyabe ko be kerin sa White House America kon anyabala foto hakilo warata de wala tine ya karafa duniya la bari ite hakilo ite ko wa manfundi ite fon kungo kono ite mu moju malati not even going out of your mental box dinne mo fi kunda batan mo fi kunda man la fi nyoboro kati ko ne nyoboro ke be boylal biri jumala ne man boy mo fi kunda man la fi kata dula to mo ne man ta dame kati ko ne ta je buwalle je be do mola mo dum mo be dum be nyanta falala gaban salim wala fote nin tol mangol bon hakkilol ton tita na nin tuje konta nola nta nola yew moy momola koritale a foyta nola bar molta nola ani ni ko mole ko wolni la machine wol bitakan e bita satel lola dunia fonyo kono sa foy hani no mol mo wulole ite be sirin ite ma hani si mo so be ko wol mo wulole ko mol man beteya القرآن وكلام كوبا سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه على فمو فين دا أيا دا الوالك دون فمو فين نيا الوالون إبا كنترول لنول نينا متوانيات بل مثل ما كندا كو أبتار لكولون درون لكونو أتداتي بينين سومال ni diamo te eko ardena ben tolle ite buka ardena do ko kija diamo ne tiyo boto kemeso te tiyo senela ite man tiyo senela ite be findo so la nyaki problem wala ben tolu la mira nyala anenta falina sunkaro fela nat ni sunkaro mu chance leti mo be falin bar sunkaro se betaya
nse ku jama ke mini beteyat sunkaro tilital labaŋo na foloo ka faliŋ ka taa kukoto ka ɗum ye hadamadi wo hadamadi je hani kuranto nala kuraŋo ka taa fayi fisiya kamurum wo jaato tiñatan docteur o ta jarano hadamadiŋo miŋ ala ye chance dila sunkaro pour ye fali ite man fali ni ye man beteya woto ni ye ñanta didala so mofin kunda ñanta fali na londo kan a jube sa duniya ka taa ñaame hani nim misali fe ni nga jube penguo min naata covid penguo kuraŋo ɓe duniya hani mbi mofin kunda mol ko toñaten ni ko penguo e ko tubabol naatan faale momin ka foga jaadi la ni wala fite fala be foga jaadi be kala asitoti ay kato ke balwala e balo kato e kala ko bala ko na waye fa ka foga jaadi buka ko e ka pakle ya kiye ni wo be fala malaria la malaria ko atam be ka min ben fala ko atam la fu nyenta kam mirale mo le nyon da miro le alama ale be ma ale ni nyen karo be ta ha ila ñinen karo benta bake ɗum yaaje li ñinen karo ate ñante jaabila jaabiri senen mbala mbatana sowo gonɗi ɗon ala aya tan nani ok qur'ano juba kamen fanyi akonya istamshi ukhtuka taqulu hal adullukum ala man yakfuluhu jelam kodi na tafada min alaka ko اذهب أنت وأخوك بآياتي لا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى موسى عليه السلام بن على ديام ويا واتو من الله سبحانه وتعالى كاي وجئت على قدر يا موسى appointment wala dilata موسى لا بلو برا دين دين برين على كابا ما كوني سلاتلا فرعون la CID kanana fa a fay ba kono aliyam jidin dino kono yake tabuto kono wolom kunne mulo o kunne ba sambala ya marodi ta jela aba sambala dani jena ta samba fir'aun la man sabungo bala fir'aun la do kulan na ta tombo ala musoka ala fir'aun e ko kala nin dindin wa fa na muta do ba to asa kenya nyake se kontanoti ay kenya dimoti wala asenna fa musa la balwata ta wanyamal akita kaman sa dimoti adon atale bina fir'aun tumbonna akata wanyama fata ta ay mo fata bulu anata long atata madien ay muso soto wota anata muron nan o muruo kono ala kay ko ila wato sitala waji ita ala qadarin ya musa walatina hada madin wana manfa kana kiti ka kuriyat na fata kana kiti ko abita jahannama le woman kila kiti na be balurin kana fa ita da beti ala kat imada hada madin wabula ayala sakulo complete bara wulu ta fa futa down e denano min fay kunne kono jiyo kono wotata ki annabi kilati jana wala bina fir'auna no sembo be tinyala oto hadama dimo min be kan kibaro fo moli kana molu kiti min bina so musa alayhi salam afare ala dana kay ko misran kolo na kule kige junubo ye wala soton kan nam wala fay kon aka bari ibiyan fadi andila le kato ninta te ba fulanyele ko ye mo wala fayina te ye fon ke munti annabi on bal fir'auna jube ay civilisation o soto nyami fonte nin ko kacha misira tata nyato nyami fon safo nyin kammala mofin kunda safo wala palaso lo in the historical context of the world dunia mofin o mu'minat fenne be kerin duwa kono e kaminke le prescription ni ko kurungo ke ni borita wati le bije na banta ni na ta luwa buke mutan misira fir'auna la wato ni borita fir'auna la sanjitan ni nata ni kukurun ke buke mutam
musa sanji jelle ke madiyan sanji tan amurunta faraona kay koy ko kuron ke balluwati mutawa misra be mun tola asia le europe afrique na cosano na abuja nin kitabo nin malon kitab la dula nga kula faja ka ku yata de bilata ta ala kay ko wato sitar aka samato wura ibita kam minna samata kutole be donna ibita ndalla ko bare akay ko be ma ko la akay ko ibe mina kala nye e minister ama fa ko rasul ama fa nabi ij'al li waziran minister kenya e supporter ako min ahli kabonna family kono akhi mbadi wa haruna wata kita minati annabiyo ina mo dalilo so kila ni annabiyo mo la kaden jamano la muhammad sallallahu alaihi wasallam atadam male kila le nata akatala annabiyo mo ka kulam de ka to isa mo kila le annabiyo mo la ba isa le nata ka kankularo ke ko mo bina wolum jumati muhammad sallallahu alaihi wasallam ka to yahya kita minati yahya musaddiq wala annabiyo lum برانا تعطي إيسا لكنكلا ولكن مصدقا بكلمة من الله أو منه بربري إيسا ناتا أتكرم وانتي كلا لهم بني إسرائيل كان يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم برانا تكتن النبي يوم وتي محمد كتاكم مصدقا ومبشرا بالرسول ياتي من بعد اسمه أحمد سو موسى من نبي ولكن آيات في ساتر أكا موسى تو تنبند ولكن سهرة القنادي آمنا برب موسى برب هارون وموسى والمافو برب موسى وهارون من سهرة البتوتال وليا هارون لتوفل وتنبين كاتن دي لكو النبي يوم من ناتي نيمان لا كلا من ناتي تلالا ولكن بني إسرائيل بري بلانتا إيسا لكبارولا بلانتا جمال محمد صلى الله عليه وسلم so ninna musa mul nabi walati musa mul wazir walati musa mu fanan ala musa akoto mala adu dolati olam asemben to yando so qur'an wa yakle ayake ministre le fawati ayake nabi walati akoy ka kodi aklete namre ko le nyinin ka qur'an londo tajen se balwala asakenna mira nyati asakenna balwa tamande nyati muhammad sallallahu alaihi wasallam na lonna ko ala balwo kono kafirol min bebe keri wo tundo to e be ka kafu nyon kan nyin kammala e lafta islam wo tumo abe falin kan e lafta ka tumbon ka tinya ala dun subhanahu wa ta'ala ko atale kila ki dino la memmu tonya ti nyin kammala asalen kenaman asa sambentu yande ka landi dino be ka mol ka min mira ko dino bare wo dino fanan puruka tutuka mo ka bambang molu jawol me fonyo ka kelen wo kerol kono min kata badar muslimol gagnata kita sunkarole kono ni sita bi gambe ye mbiram saibul radiyallahu anhum walladhi ma niyafuta tembo min to walatin nan ko bala jato buka sun niyela ka sun ani hakilo nim balwo sunta konkole kamuta ika ataya furne mala wan awa jannen sunte o besi o mari balwole sunta dalta minna man cincino dun sunkaro nyantan na ada kodo falinare nimmo kata sigati addict abukas ginya siga ko sungaro na ma bula wato sungo bukana fa nimmo ataya ta ta fakata konto woti dum moma nyanaka ataya mi kono man fa bar gammol ka ataya jonkile wan awa janin sunteo bi kana min janibe sumo tela courant lo docteur sol beso attes ko man bete ya kono kense ya kal nim fawol mi ngaka man koy na domoro ke na fata kulu wa sharabu le fora bar wa sharabu kulu aseti nyano ya moy akonya ya aldomoro ke ale min wala fa ya ayyuhal ladina amanu atul mu'min dankana da qur'ano kaw alhalu latandin nan nyanta bulala nyaton ka kendo no manyan katu ninga yol walita ko to molu ba kan abuka baraka walatinna akoya ayyuhal ladina amanu atul mu'min dankana ta kana luwala da imperative rules luwa mi ya lonko commandments solom anyanta ka kel fo momin lanjuro babala katu ay mina sumanje al iman angale kawnto ka wala kile relative pronouns akoto mo munti momo ya lon ko yo mankuto soto al iman oto nen dino ilata muhammad laylata islam laylata qur'an wala nin kitiya min kana adalade kan akoy ko amanu min dankeniyata ako la taqulu al kana labankake ay tola dankeniya mola ako al kanake ko akana fenna landin manyan nakake ako la takunu bi ma'ana alkana labankake la tasiru alkana labankake kalladina ka misalo ko ti ko molu min yalon
oto molle tambita min ye kujawo ke akon kana ke ko molu kalladina ko molu kafaru min balanta al kufur walam ka alala nemonu ka balan alala ka balala dinol ka balan ala letarwala ka balan kila la sallallahu alaihi wasallam anin ka balan alala ya marwala bedun ta kufru wala kono kadu kalimatul kafara akoto kafara yakfuru kufran wa kufranan akoto kana min ka nemo nu wala ka femo biti iman sonna moliyalo akonya wa qalu min kafiriyate mubarala ke wa qalu iko ila diamo kola ya bara isufola akonyadi li ikhwanihim ibadin wal min be kukile walakin molga ke badin wati hani man wulu molga ke badin wati hani wuluta walakin islamu ko innamal mu'minuna ikhwa bara jube moni mo ka wulu imantara dine kele buka nyon keta nyaaje islamu e dankene ya mol ke badin wati ayemulun tanyoya ko wulu yalole be tema katu itolle ka nyonna ko kalamuta inna al mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd itollom nyon sen barawat bari wajjubi a fota misilme kunda nyame misilmol be siarim bari manke nyon sembe rawati oto non fanyi din kan tolle man dino tamande nyaani nyaani ntolbe problem wala kono docteur ta jarala psychology ta jarala psychiatrist ko jamati jarala ta jarala mimba jarala qur'an ko wa nunazzilu ma fi alquran ma ko nyaadi wa nunazzilu min alquran ma huwa shifaa'un lima fi sudur akonna fawol jindi mba jindi kan ajube wa nunazzilu mba jindi kan lu wolu ka kukutole bondi je min be kala monti boroti min be kunamo be jarala min be hadama de wol niyol kono bari tol niyolu aka monta ko akita bala fati do ntamalla han e whole pharmacy nase na kunamo jarala Allahu akbar akonya li ikhwanikum idha darabu ni bayata walakin la muslimu haji fulale babu muslimu ka tenkum amanke kurawati amanya misilimo nyanta ka mamman wato wati imma balajato wa imma hakilo wa imma niya kata ala kan wato wati ka ku kendo mira hakilo ke mira wato wati ka ku kendo bondi balajato ka mamman wato wati ka do ko walakin idha darabu fil ard ma jabali mun kolla do ko na te tol bukaten ko e be borin na doron business o kono be siala be economy balunde kan kodi ako idha darabu fil ard ni bayin yata banko kan أو كانوا غزا ولا إكتكلات ولم كتا مثل ما يفاسد لالت بري مامو بلاك جورا وتا كتا مولفا مثل ما يبوك كفورسيتي ولكن آيو يلتا يا أيها الذين آمنوا يتمن سنتن الدين ولا لوا كتا ميتلكا بري كفول بالدنيا ولو ما مثل ما تنالو كاتي كومو بيمو كافرو تفايدم نين بتاتا نين بلا فاتي بري أبنال فتنولم ako law kanu indana nataram badi wol min tata bayin wala londoɓe wala kono firoɓe wala kono yamar kendeɓe wala kono dedaroɓe wala kono kayirol ta kate tutu wuro kono ɓe wala kono famo fen ɓeteyata law kanu indana natara nda badi wol min tata nin kuwalla eɓe sirin imantano eɓen feejan e ko ñaadi ma matu tenwi te faala momantenna kawo foy kamolu hamo faale kanata boyɓe faala jeele natata na fata e ko na fayla fela faala ite ma fa wato le sita saya ka mo kille wala saya ko ko mfele jambe nyambe batuka wala tinna mo kakala molu hamo fa nin ka wala tandin ma matu ite fala jam wa ma qutilu an ite fala wala ite fala fa mo fulale imma yefa wa imma yefi fa wa ma qutilu tanu ite fala ala ko li yaj'al Allah dhalika hasaratan fi qulubihim ako kuma kawo min go molu kaf wo miro mi kamire ka fo dala e ka bara isufola aka o baro ila mandila bakala perdoleti abakala boneleti abakala fenneti wo molta na faso plaje kote kadu nita kam o mira mole na meta nyaawne be kidila kadu molbe tulaje molbita school dolbita university dolbita mansa do ko dolbita kunkon ita damma be soko kadi ka fo mole na tata be fala walatina dimmo koy ko kanata dulato afay munati nantita na koy ko fenne bije afay munati no fo ma ketela munati na ma tefa ka atakete ne walatin hadama de kana la ko la funim dalilu la tebo ako hasaratan bone niyamo la hasara wala e bala fenen fama min nayida wala fama min nitata be halakila wala fama min yalon ko nadun tebule ba busidela
akonya ko bari wallahu ala juba ke jaabi nyami ako wallahu yuhyi ala damale ka balondiro ke fengo bela oto mo man sembe to ka fu mo le ni tate be fala ka to mo man sayalo mo asembo te mola wa yubitu atele fanan kas atele ka faro ka atele ka balondiro bari ala fanan ko ko wala tulqu bi aydiyakum ila tahluka kana talo tilo ka yedro ko mi ko to lom pa super power ni moto e tagite fala o manke to nyati de kana ifan jolom bunja oto wala tina tole ni ka ko ite sawno la ka bo fitoto asa sele fo si banta wota fon bulana kana wo fotole ni afa do ba fam fal fon demba so latin na man den kol ka wala fo ni ka en dandan kenoto asita lo e kon ni ka kata da man da asita se suwo akonya ko fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumitu sayan balwa bi ala damalebul ako wallahu ala dammai bima ta'maluna basirun adamala ya long atol hadaba dimol kabaro minke wato min alnyanta kel alba min kala naliya ka min wulu adamale wala braye bande ajuba ka min fonni akalita o kumo kan ako wala in qutiltum ako wallahi kalita na sembol tonya na tara yalu fante ala la sidole ko kammala imma londi nyino wa imma ku kende kela wa imma do kolo wa imma kuwo kube mo kunda ni fa wona fala ifata wo silo le kan katu ala silo wala minke samba tonya ke samba bara kendo le kan bara kendo ke samba ala dunyo le kan ala dunyo ke la junubo le kafar aka tonya tandila aka noro dila dunia ikatama wala ibuka bata akoy yak fi sabilillah ay ala silo ke ko fenno min ikadunga kono ay fikije angale kan to ka wala kidi preposition angale kan ko ni ko I sit on a chair I am in a car imankili in and on mankili on wolam iba kan in iba kono Qur'ano ko fi sabilillah ibi ala silo kono oto niaje ala silo kono oto ala silo dun tete fon kono le wala tinne idun ta kono akonya aw muttum wala alfata albi ala silo kam imma ya alfale wa imma itakata multi ifate fonwe akola maghfiratun ay jabiro dila ko katu kalolom kali ka jabiro le soto ni ko wallahi kalita ila jabiro be kala milati mbita banjo wolom jabiro te man nga kaw kali wo kali anyanta jabiro le soto imaje ni mo ko wallahi ka ko binale ako wallahi binale ay binale wolom jabiro bal jama bukana akoy aw muttum wala yal fahra maghfiratun ako kafaro ana damandin min Allah kabu alaya alala kafaro mu'minati ite mari la junubo yew jihado min ka ila junubo be bonde ayejo mun na dunyola o dunyo ke samba aljanna kono ako wa rahmatun anim balafa alala hinata hadama de won walakin na ne jog do ku kilimo ka akeje tanna ne ku kuno ka akejo kilim alala balafa jube ba sun karo kolon ka jelle sun tilo kono kabirin fajiro kada fo fajiro o man tilo ban ka tilo ni ba kon de la 24 hours suto den tili bulole bije bar ala kale jo tili tan saba jola e tumo ite tili tan ni lulule kadun katilo dam malaso so ala la balafa waratan walatin ko wa rahmatun anin balafa anin nemo anin hino ako wolam arjanoti khairun wala fitiyata ite woni fenne suman nano ako mimma yajma'una katambi famo beti mimma nin koto bo minati muqabil aw badal niya suman famo min hadama din wali ya be kafun ako ala la julube kafarin ding ala dunyan ding ala hinan ding wala fisiyata hadama din wal kamin be kafun dunia kon e kamin mira kon nafati ala taala fisiyata abeti woto yara fan kata ala la fendin wal kamma wala fisiyata ka bodin famo min be la dunia abe bandi koten ay kalo tambindi ako wala in muttum sa moyde folo ay mila tandi ako wala in qutiltum ay sa ni efa ay wala tambindi anatani aya do to ako wala in muttum niaje ay saya tambindi katu bayin wo banko lunta o tungaranke ya saya bije jama mine gake bandier ka boy kanne yefa ni kon motata wola kelo anin jaw jama saya le bije o wato ay saya tambindi wolom kefa ay wo tambindi bal nim fulanjaw ka fe fanwe ay wala tambindi katu wala fanan siyata mo kunda sai wala tinna ko wala in muttum bari nal fatal famoli alfatal famwe amanke ko yal sepule wala poitin wala diala wala quran ne alfa fatal famwe aw qutiltum wala alnata ya alfale jihadot ibayim bayata tate batate fata qur'an kamala ako aw qutiltum wala yalufa fi sabilillah ako bari nyawanya imma fate famwe
wa imma yefal akola ila Allah tuhsharun akoni ala halafulo be ite momin fata akoy la fa saya sababul fatan tade bari labandula be bitakela kilin walati akola ila Allah tuhsharun atol molu be ibal be kafon nakata ala le min ko ka ko yata bak aka min foye jang saya kenya manke puti min kum mayata bari ibita labanna mun to le ibita ala le ya woto ala ye bula minna woke kadu ibite dantela la fayse report o di momo be dunia ka report o di momo report di man kolea hada ma di woni konko ya muta report o mo minati do mo rigino na kuma ya di report o mo minati docteur ya niaje jelo la report o lom ka kontantale niaje be kumbola report o lom ka tunutale fengo fenka report o le di somanda nin kunol folota ka kuma titit e ka report o le di kotili bulo kanale pilodo muli kali fon demba ne ton so jebe ti kan sate o sate dutol mota je yirol mota e ka report o le di fammo fembe ne chokola ka report o le di ko namra gambe o tonne ko ka report o di gadine ako fa bima rahmatin min Allah linta lahum Allahu akbar ajibe adunta ibrahim muslime kunda molu nyante mirala nyame yake badin walti yake ngani yakilimote ila ngani yake kilimote e kamingini ayake kilimote ye fantanka wali kensan wala naje ko sababu min fatala o man kumaya ayin tara condition o min alhalo barakendo wala kumayata ajiba kana min fonye nyaton ko min be marade molla ko la imam ko nyanda kala min Allahu akbar Qur'ano jiba min dada walakin Qur'ano Islamu is a social religion aka mo kunda dada le ayna mo bondi min be mo kunda dada ajiba kana min fo nin kumo jiba ya dada nyani akoy ko fabima rahmatin min Allah ay fanati kaade ko kuma kutolom min da kadiyamu Muhammad le sallallahu alaihi wasallam ate Qur'an kilin wala murunta konya ko ako wala qad kanat lakum fi rasulillah uswatun hasana amma wala fanyaba وقد كانت لكم والنامرة كانوا بيجي لقد كان لكم في الرسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أكون ينتهي يا كلا محمد صلى الله عليه وسلم أكلت كلنا يا كلا بلو نيال على ميرا نيال على كوكي نيال على بتو نيال على جيري نيال أوتم بكندلا بلا جبيا با كناو من كتو من ديكو ينتهي يا كلا نيال ako fa bima rahmatin ay manati arabu kamoto ni ma e ka foni male e ka dundi kuma kan konole aka kafuni ara nin qur'ano ten arabo la kumo bonyato e ka kafu jele bara ala do ko mo minati aka kuma kanole bambandi ka adat emphasis diala do ko le bala na hawoto aka fa ko ala fatale bal qur'ano to amalla fa katu kotole bala ay binati min kata sababiyati e cause muna tinna nimbina ako fa bima rahmatin kawa ko jube bam mbota ayo min ta akonya ko la maghfiratun min Allah junube kafaro min ala jamandimo min ala badilal wa rahmatun anim hino min ala badilal koni anata fo Muhammad mu'minati ako Muhammad lom balafa be sababu ajuba kam nyaton ko dinani akonya fa bima rahmatin min Allah ako balafani hino kammala miyalon ko ite Muhammad bari wa hino ala le da kamma ayadina wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin meki fen kamma foyke hino nim balafa yaka sababu wati dafa mo be Muhammad la balafa walakin muslime kunna niyaje molbe falwo li pala silo kam misilimo man diamo ka fo fali li pala e ko ye falo dudundi kilo tanna iba li pala kanate police wali ya muta alkan wali complain wote o fali li pala misilimo nyanta kala tan imam falo da priya li paya dale pra do ko ke manyan naka nyankumol fa ke fa silo kam ka wulolu li pa ke fa silo kam Muhammad nata rahmatan lil alamin fa mo fe mudafa won nyanta bala fala e ni balafa ta dafa moye ka balafa moye mol min man balafa dafa moye ite balafa la no moli ninne atinna mo kunda balafa mo fulal ka diro ke balafa la anin ka balafa tilimbali ale mankidi to hani totol safa ko toto bina min kelal toto be min kelal no toto na banta dunya be bannale wama khalaqna as-samawati wal ardi wama bainahuma batila fanta dunya min nafatala hani sewo mi koy kana dum nafata ba tumbo fawbe tumbo tonso min buka do ma subo buka do tonso ka do ko min ten tol buka ika dutol min beje wulo kono tonso lefi
ni e duuto ta ya janfi dala e tita tonso kulo kanate la wulo kono wala ka ke duuto yiwoto jumala yiri fintol kono jam mo ma yiri fi fo yiri kunto doro sanni akonye fabima rahmatin min Allah akoni bala faba mi yalon koyte Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala le asabu akolinta isone ya lahum dankele amoli nyaton ko folo inyanta sone yalal sone amu minati yetonya fasa ye bataro bay bari ni molbe kuke nyoyarin kana hadamadi wol kiti ila baro la e kiti e baro min ya kay londi jumala ya lonne fay malo ni o ke dure ka dahal walatinna konye ko law kunta fazzan nita muhammadu katanu moti min sondo mo jata mol ka silela hali sababu tije nyanta silela min al fazzu ni ko fazza yafizzu fazzan wa fazazatan walam kasila mola hali sababu tije ko fada government tambitaja mol ka silala hali sababu tije ka silala nim fada government tambita mo be kila ila ba palaso jude ni be diamule ye tonga nya ni be diamule ko ma jude mammo to fo den ko fada gof akoy ko law kunta fazzan ni kata moti min sondo mo jata e sangarata akoy ko ghalit al qalb ijso jata e buka balafa al ghilza wala faw min warata solidity hada madimo sitaba ibuka boyno e sembola konko ibuka junkuno e kungola hada madimo na juso jata akuke nyoya ka kole hawa nyama qur'an wa kadiyamu ako ghalit al qalb isondo mo jata kos ako lam faddu tanno misilmol be janjanta koy ka bayo konko nyamin ka kankan babala tanno mol be bote noma min hawlaka ka boy noma bari muhammad sallallahu alaihi wasallam luma min abanta madina misilmol be jomolital bari misilmol ya kanule foka tambi fawati mune ya sabu ala soneya ala fammajiyo ani momo akejindi ijidulal ama fawaje ko kilalom annabiyomolom aya fawaje ko sababolom balafa ala yaki rahmatan lil alamin bintol kawandilal kam fawaje nyaadile ko aljana chabo ben tolle bulu tolle kam bol invite number 1 for number 10 tolle number 100 mam beng wo mam beteya kodi akolam faddu min hawlaka tanni be janjande bar mo halis kordati o ni koleyata e dungal kata tariyala ni do ko ke donon e kadi fansun kordani ne kordati o sinyanta soni ala demande bari kana tonya bataro fasade tonya la tinyaka bari soni amo moy kam wolu kuke nyoyale ila hakilo dawala anila miro la tembola akonya ko birin wakata ako fa'fu anhum yanfu mislimu wal yakatu ya maro min dila kala dula ya maro soso woto ila ya maro biriya soso ay min wulu kana jibe ko ta tuje bugu kuto yele eniya kuki wol wastaghfir lahum isa junube kafaro jini alaya ya mar soso min ki ala junubo kafariye ala jube nin damma fabima rahmatin min allah linta lahum wato muhammad mu rahmatan lil alamin alaka yanfu moli o kola ya junube kafaro jini ni muhammad e junube kafaro jini mobe junube tarre bala ba ate tarre bala oto nin ayo kamim fonye akanata saybolle bala bentol fanangal nim bulata no manim bentol fanayel wala tinna ni salita maka salima sinyajelu sinyatan ota kamunda ko balaji tanne be wala tinna konya ko wastaghfir lahum e kafar ni no kay wa shawirhum ye sawra nyoya wolom ye kacha nyoya yela miro nyinin e ka fonin ne consultative democracy soro mume bije ka fomi e suratu shura mutirmol nyanta ila democracy ta mandira nyami democracy a tole fatata bara barandi nyabe mo barolati sembo murundi molukan moli e mo kinin tombo mo mi ya tombo ani molu be ibera sembo e ka bondi ka murundi ila Allah subhanahu wa ta'ala dinnom islamic democracy buka fo mol damalom the power authority mo itale the president and the people in the authority belongs to Allah ni o ke dorom mo buka jenke mo buka tonyiro mo buka corruption fo ala tarabul hakilu walakin shura ay militandi la sawra nyoya abota mile bala ni ko shawartu shay wala yefamo landi mo be yaje wala yefamo fanan sang wala yela miro bondi ka kachake walakin misil makunda mo inyante la miro folal dannim be banna e kana ta fa be kola ni ngalo be dinde fol ila miro hani na tele manta député bon wala tinna misil makunda mo be se keno opposition oti wala mo be fanan se keno in support of the current government
يأمروا كولك ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر مو بي كايرو كيلي مو بي يامر كندوي مو بي كوجاو فتاندي نيم فرتا وتون سافوكو أكوني وشاورهم في الأمر يسيكو كتاني وياكوتو فإذا عزمت برني فانكتا فانكومو من يتصنو موي من تفو سببو بيتي متى أكو فتوكل على الله إذا تنتين على سببو كم ولكن سببو على تنتين ولتي أكو كاتو منهم إن الله آيا بامبان دي على دي يحب المتوكلين مول منك سببوتا إكا ليمانياتا إكا على الماتيريال سببوتا إكا لندوتا إكا كودوتا إكا بلجات ولا كندياتا إكا يامر كندوتا كاتي سببوتي إكا يروتا إكا جيتا إكا فنوتا كفنول جدالا وبيمو سببوتي على كو على فتاو مولا ولكن مثل مو من ينك تنكم ميرولم دوكولم أن انتفندر كندو وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن شاء الله فصل